Narok budareng srengna ni bagay thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission jenge rezakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library te kobangma activities rok Rajashri College of Education and Skill kobangma course by no rungsrungjagi tongo aborok engkha education English political science kok borok sociology philosophy physics chemistry mathematics botany human physiology zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai hingke tei talle di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना नई खुशियाँ। आनंद और ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotono lamshogo sine tabak sugzorani kokboro kok tumawo. Poilano fadi naleyana tinini kok tuma bokrogro. Zagat hai seklai mani party mongo tangshol horo 6 round goli kokjak mani koktuma party mani yagola amsani lukorok sidai thanawo thangai khalaika FIR party mong hezamarane balhosara amsayo. Hastani tong kosong lukuroni kogno wansugui haste hapang samong khlawi tong mane abono lukurokbo nugui tongo kraksalo dolai hangkoro dalbidal project immigration te holong thai kaijak mane fandawo kok sanane thangai o kogno saka hastani montri okra professor Dr. Manik Shaha BCC Nakiman Yaglo Pajoga Supreme Court ni Dage Mumbai 2026 BC ni September 12 Faizakna ne Thangai Tongo TT edition ni BC election Kraksalo Facebook live of Highway o Kogna Saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma Udaipur Razarbag Shukansu Pole Amsani Bolongo Koraksa Borogne Kalaizag Mangpasinuka Amsani Lukura Binemong Ranobala Shaha Umar Visisnichi Party Monikotuma Mankana Party Monkaiwa Tangi Sobika Radha Kishipur Hanane Police Pangsalo State Youth Congress ne Adong Dogna Latha Charles Clay Zagmane Party Monotoi Kraksalo Rajakora Agulini Shalbagan CRPF Camp ni DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ni Adong Dog Manjaka MLA Sudibrai Burman Congress Asofang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asofang Nilkamal Shahano Khoboi Kogon Adong Dog
Raksola Rajakor Agolini Kamini Kumar SS School Kaisa Pandane Bishinte Madhyamik Dekosok Madhyamik Amjugmungko Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsungnai Brokno Yafarjaka Borong Pandawa Naroi Okrangge Manjaka MP Rajiv Bhattacharya Raksola State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Taste Central Government is Dalbidar Samuho Monotowi Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khoboi Tekoban Adongrok Tabu Koktuma Shukruboi Zagathai Seklemani Party Mongo Tangshol Horo 6 round Guli Kokzakmani Koktama Party Moni Yagola Amseni Lukorok Sidai Tanawa Tangai Kalaika FIR Party Mong Hezamarane Balwasara Amseo Party Mono TV Koktamani Bishinte Saimanka Hezamara Balwasara Amseo Second Simi Zagathai No TV Kokbanglai Zaktomani A Party Mono TV na Anglaika Bulai Doglai Party Mono TV Police no Sazakmani Yagolo Fana Nahar Saglia Musa Saktarmo Abono TV na Tabok Tung Laizat Amseni Lukuro Party Mono TV Tangshol Horo 6 round Guli Koksamani Koktama Abo Bai Kiri Zagai Bolongo Khari Tongnani Nangkhalkani Shaka Amseni Lukurok Abo Haikana Amseni Lukurok Tebo Kokshil Samuraka Fatherni Borok Tobui Kami Amseni Lukurok no Bakhanani Khonai Rudaka Domrok Mo Khonai Paithago Amseni Lukurok Sidai Khanawa Thangai Khulaika FIR Party Mono TV Amseni Lukurok Tebo Kokshil Samuraka Agoli Pognai Shankar Dev Burma Sidibani Yaksai Khonai Aboni Bagini Shilai Phonogoi Amseni Lukurok no Buthanani Khonai Domno Mo Khakharai Amseni Lukurok Tebo Kokshil Samuraka Police Phaimani Yagolo Kana Boroni Bagai Mahar Jaglia Masa Sakharmo Enggak jangan pakai kota nangkai, geram nih borok baik salah jadi member saus. Borok nak kau Robi Debra masang masang meeting kaja nih salahnya nih dah kau. Enggak sih tangka, lo tero tarik kau deh, tero tarik kau di barang. Enggak tero tarik kau di barang tangka salahnya noi, enggak salahnya nih jeng noi jawa borok, jeng no time dikha. Noi jawa time dikha jeng asong nang pure, ekal tarik baju kita borok kaya. Tangan payah ngai tangan lagi ini cini member naik apa borok kejoro nenglai mang serok talai tongso bayar borok butuh dah makai borok ini saja nak saja kai abu ani buat jenis itu sama rino koi biang cakap jenuh dah asuk dah nak saja nak sabrak kita di kapu kakak lah buat dagar kapu abu sekarang ni gotna abon hati tu mau saran nang beli nggak dagar dikai busa jala bu panam ti khaima no kai busa jala bu thakai busa jala no bu khapo kai abu bunu salai mungse kori kha ala kai ani dara ni busa jala okra no bo dagar kha khakala bo dagar kha ei dagar kha mane ala kai bunu salai mung kori kha miao ni jeta am pai ti jamo bole kai chini dala meeting o gram ni borok kaisa thango Khanana bagai borjo deboroma enggak borjo deboroma khanana thamate bono bu ko gelam ya se bono bu kha commission mai sapon kuma sangkor enggak bu khangkai buja khai kunu salai bang kori khakang phaka pai se police rok thango lo enggak thang pai khai enggak amon bore nogo phaibe ke jan nogo phakai mia khai boro o borjo bo commission no himpo nung hingya mane bo himpo ta thung po ta commission anggo nung bo ekon nung bo khanana thango angbo khanana thango nung tamni bagai ano bukha nei himpo meeting thamane engka bo se commission himpo ang thari ang buma se kere ang thari borok tui tongo nei sapo commission ngai thari borok tui tongo kai hata digi ro kai borok tu kapo borok tui olokai mong ara na aso bor khaja ngai bori rogo bukha je satai jaw sala rogo bukha ngai bukha ap thari khoro phair kopur ka borok kiri jage jan lama kharba kya ngai borok khate borok tu kha sebo ngai borjoni khai jadal rok sisi ka po ngai je dok sabai phair khaja po soita raun phair khaja po khaya nogo tongkhai bobo thati thika bu nogo manja khai bobo kharai si manja sibo emne dambasuni jara ba hai gotna goti ka 11টা সময় গঠনা অঙ্গ 11টা ba emne noni je phair khaliu hun samaka obukai tamo baje da kok na silai da kok जोंनो आगि बो जोंबो
Agibo funugo. Agibo funugo. Nonu ka silai rok. Nuga ka pista tango. Sabniago pisto. Amda songkoni jako. Tamu khaibo. Tori fridge ka babai kokna. Silai danu khan rok. Nuga pista tango. Samme bo. Logyu no tong na. Emne nongni mokol bai no nu khana blai silai rok. Engkai jeta norok tini mamla khaibe mani silai rok ni kok rok da tisakan rok. Tisak na. Yang te khak sok phai jing hake jaga thai seklai mani ya gulo guli kok tang mani party mani kok tama man ka hon kheno party mani phubai kok tama thai mana ni bagai thangi sogoi ka sin khorang ni kai satin thangi sogoi mani ya gulo jaga thai sek jak nai ni nog ni borok rok saka Hasti genangi nugui manan sing mungsa kesekereng walai mong bulai mong sing nugui ni tongo thangnai rogo bo sing nugui ma hasti genangi rep khaijak mani suicide khaimani dal bidal ek samung hamya rok sing nugui ni tongo oba haken tini sing yang hezamara bukhak ba simna assembly constituency amchayo belani wana ma singja party musing party man nugui manka obo tai kuno ya jaga thaino sheklai no takhuk bukhuk no kaisan borok oba hakeno o jaga kaisan seglani chung nugui tongkha bulai toklai koksil samung abono kari bahni silai koklai mani bosu nugui manka belai toklai kirma singja party mungui tongo oba ken tini singo kami amchani borok bai chung koksanai tongo tai je jaga thai sekjangnai je victim ungui tongnai chung borok bai koksalai yang yang sai khana ri nong ni puilani simi je tam go thang la kya bofurun simi o jaga no te bezar anglai tong tai sabo bai ungui tong 2016 simi bisa kedeng ma joran sim no ma hengi phajan tini tangi asak dini kol 2016 simi tin 2026 angka bo ma hai party mong party tini omsu jor tin no thanau phanya nangka borok samne jeno jalari to omo yakai omo yakai omo 2016 o mane o jagan tui kok banglai mane umutini ko thanang khado mane sinong borong tam kha surka gangka purboy ko oro nimang sang khado puilen simi sai khana ri jaga hangke sabuni sek jaga hangkai somparai do ani dadu ni do somparai ni bini jaga do gako tak singnai rokai somparai ni bahana jungni busarok gaka bahana jungno mane andai ni jaga no do agi andai ni jaga no mane agi dai andai pordam monti hipudo jara ota gkai port mane ujumia jaga ni haipudo nani bagai gangkai bo mane jumia jaga bini jaga no dina nang phungta ga bo ni jini bahana jungno dinai belena bini jaga no jumia jeti dina nang hungke ba bo bunyo dinai ba bo bahana jungno jeti chino ko chamini na jak hungke ba ga bahana jungno no rukha ka mane dai bini bahana jungni busani bungoi ota sombramni bungoi jaga porja khairi keta tak bo bong 10 kani jaga pu hungke tak bo o bongni ko 10 kani porja jang ko a jaga o dai ni 6 potro bo tong pho hungke emne to bong no 10 kani o sengna thaya do an kaka song an babu songta da nokni borok mane 10 kani ni bade borok tai ni jaga no borok sego engkai 10 kani jaga to bongni jumia jaga hani ani babus bakalang ka chungtam ni sengna bani sinong ni kaka song babus to segya gete bad baki jaga no borok nana ni hinu engka kai amting kita mu kha puro borok tan kha surka nogo habi bu kha to kha phas engkai borok buhang phalu do ang pulan simi sanan jung thanga ang obo uskam bo sakani so phas engkai robi o jaga ni buhang phalu do andai ni jaga ni buhang ta engka kai an babu thia kan babu to 2 mas hingga han babu thimani hingga kai babu hunka po robi nungtam ni ani babu ni jaga ni buhang phal ari tang ni babu ni jaga ni da babu robi te ha da kui babu ni khaike pung ngeri pike haike hingga kai babu bo chwa kicha nungjak bala nga bo khari thangka po bahana jeng yago an piko tan yangota khari hangka bo dinon tan jago gom se babu no manja yangai tak pi soni gate ni mane palaka jekta engko mandabo bufang hnoi tong kaisa abuno botan kalangkha mane borong no mata nyen bodolata engka nilarang thaka sian borok to siang borok to mane amtui mane borok khaing nei kri do to normal lo sini kaka hindi ani pi song hindi an babu song ani nok ni borok ni jotun sinong family man normal borok nok jase ke busuni nei mano sinong ni borok bunti hai engka kai olok tamukha horo hangka kai borok abeng kudung gadang khai to beka mane sin geta babu son geta get bu khai to beka tin do gadang khai gari yang borok to kilai to lakha tin si bu khai to borok no to mun ko sai mano agin simino bu to khayo paran borok ko mane abun borok no tuoi kai khana ni sinong ni borok ta oma wasino kuna kuni budike hai putung patam buka ani kakano road bai bumani an kaka chikoni phikung pora kurika mo yak bai ka phikung kurika khatani borok tubui borok mane engka kai hangkai an babu no hangkai ungko road bai bu an babun ke khakla mut ke prakebing tui an babuni abu khai robi bai tomal bu do hangkai ani kakasi gono hangkai shongkor bu ron bai hangkai an pisi gono hangkai ungko omojit bu phai kusu borwa bai tanu oro an pisi gono ta buru pura mo sita mo phadi mo ke khung inggo pura thuilala ling an pino borok asuk oma hake nong no nogo phai te khai tong phai mano toinei kami am che mam no meeting rok dang lai ke bichar dang lai ke tai thana rogo bumpai meeting khaimia sar borok bai sing kuno meeting khaimia meeting khai ego amon tak sai khan sara borok bai kuno meeting khaimia do ngasing thanawo sini rugi to jibi sogi bekha garono hote oro mamalang kha do oro thanawo mamalang mani mane
아쿠르도 신동이 버럭 제 뭐또 무프로 살 만에 신동이 질라버 사러 해자 말아 바자 탕도 저도 버럭 그리죠 그러니까 티고트는 사이 정관 저도 버럭 그르 그러니까 그따 버럭 신이 버럭 나서 바자니 파이 신이 버럭 딴다 투자 저도 부자 틀라는 누카이 너무 텐션 나이 그러니까 버럭 너 땅이 무티 카이 너로 무티 땅이 카이니 신동이 제 질라버 사러 만에 바자 제 타나럭 파이 승나인 타머니 버럭 카리 타메게 만에 버럭도 말이야 그러니까 그 탐지빌레 하이 신이 버럭 틀라는 링게 너무 탐지가나이 그러니까 버럭 너 마이야 그러니까 봉이 너그로 기자 도가럭 장라럭 기자 또크룹 자카 아스노 그 버럭 땀이 차봉이 요소가 양이 버럭 세 도가 그 넉 동태 그렇게 신틴 바이니 넉 너로비 어tin이 차고 신틴 바이니 넉 부크루부 추크루부 신틴 바이니 동태 자가 그리 카이지게 암티 카요 자가니 능상 타 그러니까 버럭 시스강 응고 이런 그 버럭 시스강 신이 양거 에테 카이 봉넉 엄티 카이자고 어버 구부꺽 너로 그람니 버럭 수이 네베디 로쿠로 어버 구부꺽 승지 티고트나 반 사양은 너 그람니 버럭 자세 케디 티고트나 를 거태 야데 마네 그람니 버럭 차원 빌레나 승 마네 응메 백나 시잔 사마판 차원 해 디바 그러니까 그람니 버럭 자세 케비디 그러니까 거 따라 버럭 따문카 아무리 버레 그 술 응고 카 어러 빙고 라이카 타나웨 페랑 라이카 응라이만 버레 버노 브링카 시야니 버노 링카 두누전 버노 링카 링만 버레 그 버럭 거 버럭 니망 차카리가 그 버럭 땀 하니차 마네 버럭 보는 도스 카니 빈 바분 주미야 자가 아무리 바르 테 발리야 하니 버럭 소이 포트로 리자 어러 타나고 딱 부릅 동어 이 타나고 어러다 그러니까 마네 테 발리야 그바 마네 마음라로 탈라리야다 암티케 그니 망사 카이 봉 소이 포트 동다 부릅 동어 이 롬장만 우드라 페타 게 아부노 카레 미야 카나까지 실라이 굴리 koksan borong ti bor ke bum hai gaman pore charta mukha borok to tai na hali hani bor soi potor ja o bor dani jaga no bongi ko jumia jaga simin harti bar ki pai hani bor soi potor ja amoni pore next time kai ko duya da sulan pore kai ko ta duya da sabi so hangkai ta mukha bor bolong hok tok kwa an dani jaga ta an dani jaga no hok tok hangka an pi soan ka sun ko tong man jaga borok to tai na li babuni jaga no bong jaga simna hani soi potor ja se bok ta be bari tongka gan pi mana khai ke pu hari nok tam ni bagi jaga ba nong jaga simna nong dos kani nong nadi tahani bagan babuni jaga bar nan pi ko to himani an pi ko to no phona sindal no samari no buthanai ngo no buthanai ni osong ko dong kiripu ngani busla masasi an pi ko to bung kirumala do o kirumala nin busla masasi nin tam khaimana nan pi ko to dong kiripu ngani busa sajum ngani jaga segman kok diba ngatam ni bokok sababa ka ting la geng lai te nga tamung kha ngo busa mari je buthana ni dong kiru nga ba pi ko to sahar tam pli no buthana hin tam ni ba ngaman sungna ma hainai nga sungna phaile kya nga sungna phaile mani bong nong borok kuri do pro mane borok ko ekjon tak pini ba hamje pini busa mari pini busa son borok ko ekjon haye sungna haika buta mane nok tam ni ba buthana hin nga jaga ta bar di ni samani tagro bin bihing no go pota bo sapu nok tang khoboriya wi hai samdong jaga ba ngo nogo ol khobori hari nogo borok kuri tang thai hin da cha nogo borok kuri ngba to nok jaga ta bar di ni seka ka bang phaile kya phaile man pore nga borok horok ko sa mane salai ka no khuna ngai borok no sin paran me mano sapu khana meeting ni sari khana salai ni sari ni borok no saur do sin paran meeting no ngai member sinoro saka khana salai nya pugla borok sauro ke boro auto parawo ngo mane ongra bani sikulo ma ngo philo ar salai nya pu do acha salai nya ba gram kaisa mane mila misinga no amti wan chu ta sinong borok kai amti ni singai ko gram kaisa mana salai nya ni sini mang saus thana ka gram ni borok ma khani bilina ka gram ni borok no sawi ko ekjon thalai ya thangman pore borok ta mukha awud ni borok busaka tu khamo busaka awud ni borok sala mama pura 50 jon ba thakala gari bai be pura jot bairen borok nga tamuka phai sung to thangka nga thangai member khum khaya ka phai bisi borok to phai ke salai nya kang lewu an bu busani school hanang ne darabo o member kol khai kya nga borok phai tong mang phai ya nga phai ya nga tar ma ta pula pro a ko commission ma guru gu nyai thang pa kya phai tong himan bane no commission phai thang pa guru gu mana mo borok de nai ta mong saimiya phai guru thang pa guru thangai thangka bo thangman pore phai le kya phai bele srap saka phai bele o ma dol chola bai joton chola ro puri rok no khop tuya borok pia bin bai bin pase simi buri kuni haben borok yang phai ya yang tongta tongo bolte yang agu ya ta selandi gi ngai selaman chimi chir kho khale ke o ma bosa haken che bono boda gar oi nungta mo oi phona nungta mo he haken khakla do ngamane nimang khane ni bor to ring gile na singam bai se sung gram ni borong tlang thang gile na ngabor ko nimang so thai na na ya oi nungta mo oi phona nungta mo hone andara no bo nungta mo he andara ko ton dagar kha an ku munya dagari pura walo na khai kumuni bokor phati thangka mongna bani walo na khai dai khumsa buza khaw go thang khani aga dina buzak mani hinke buha buza kha ani kumoi ngo an kumui buza kha bin busla buza kha ngai an kumui bin bain buza kha ani dagar zakha to bumani sungno bumani soman bo dagar mani hinke ngo lokhai tamung kha angto ngui to khadar suno dara hatta khabe emne chin nong ni borok na amti hat khani borok ya mana amsun hat khani borok ga musu khlaijak tongla kham musu bosor mana soman thangka mo ga siyan borok bong yan hai bujo kuri borok ni ya borok ni khub ni kok man mani ya bulo no chini khorang ni tim thang shawika police bai kok sana ni bagai sidai thanawo phia ba a party mono tuiwei mungsa kok sana ni nailia sidai thana ni police
जों ताबो नुगै मानका सिदाइ पुलिस स्टेशनाव और फाइमानि जे बंनि अफिसर इनचार्ज संजय लास्कर सिदाइ पुलिस स्टेशन अफिसर इनचार्ज जों फाइ बावै कक्सान नायमानि ब कक्साननि गयसिया बेलाइन वान आमा सिंजा पार्टी मु उंगै तंगौ ताम गांके कायसा आम चायो बरक तुबि ककमा बर एटेक खायमान कारी बहान सिलाइ तुबि सिलाइबे ककमानि अ सिलाइनि के साबनानाय मंका लनि वायोलेशंस कलायो आर्म्स एक्ट नि वायोलेशन कलायो बरनि सिलाइ मानि बर खरकसा बरकनो खरकसा विक्टिम नो बंनि नगो फाइ एटेक हाय सिलाइ गुलि कगिमान अबरंग तैनो संताव कक्सान नायमानि अरनि अफिसर इनचार्ज संजय लास्कर और सागदि जेबनि अफिस नि नेम प्लेट ब कक्सानन चाइटोलिया जों वारे वाइ बय कक्सान चाइटोखा ब कक्साननि नाया तामनि गांकै एलिगेशन तंगैमान और ओ जे कामिनि जे जागा थानि इन्सिडेंट तै बेलाइनि वान आमसिने पार्टी जाक तामनि गे जों ताइ खागजा दिगे नुगै मान बरक मानि पावर हाइकेबा मैन पावर फुनुगै बरक जे यांग विक्टिम सकनो नरम नुगै बरक अबा हाइके बरक वाइरे बाय बरक साटुक पिटक खायतं अटैक खायतं बोरि बरकनो से बुसु जरते ब्रुटलिटी अटैक खायतं बरक सिलाइ तुइ बरक ओपनली पारा आमचाय फाय ओपनली बरक सिलाइ कगैतं ओ सिलाइ बुरुनि फाय अमस सुमं कायसा पुलिस नो संसंका ऑफिसर इंचार्ज नो संका बिनि थानि कुन आंसर करे बो ओ मामला नो तै बो इन्वेस्टिगेशन द खायका खाय आबनो तै बो साना नाया कामी आमसानि बरक सावो पुलिस नो वाइरे वाइ सामानि परो पुलिस क फाया फाइ बो बर वाइसा वाइनि लामाते लाइथंग आसनो बर इन्वेस्टिगेशन ज खाया बर लामाते अबाइनो सं मामफ्ले नुगि मान फाग्या साक बाइथां ताबो सं ऑफिसर इंचार्ज संजय लास्कर बै सं कक्सन साइटं मानि बो कक्सना नायो ओ मामला नो बो तामखे बो डाइवर्ट खायमन आबो साइटो हुइतंगो जों यांगो नुगि मानो सिनि ऑफिसर्स इंचार्ज yang बिसंग हाबै थांगा जों नुगमे बो ताबो कक्सानाया अनो ऑफिसर्स तंग बंगनो कक्सानानि जरारिया जों ट्राइ खाय तंग ताम गांके खरस ऑफिसर्स इंचार्ज बिनि दायित्व तंग बो बाहाके अ मामलानो नायने बेलानि वान मसिनजा पार्टी मुं तामनि गांके जों साइमनो पारा आम चाइरगो अमहाय इंसिडेंट दं हांके चिकन मिकन इंसिडेंट नि बरक हुइ तनो बा इग्नोर खायना नाय दं ताम गांगे जों और एलिगेशन नुगै मान ताइ खागजा दिगि तो मेन पावर फुनो हुइ दं रांनि पावर अंगि मानो विक्टिम्स नि खुक्ते खनाय मांका बो सिडी बेबसाव खायनो जों साइमानका सिडी बेबसाव फाय माने दैट इज आल्सो इलीगल बिजनेस फायो रां बुरुनि फाय बाहाके बो सिलाइतु बाहाके बो पारा आम चाइ फाय नगो फाय बाहाके अटैक खालायमान अमसे कटर इंसिडेंट अंगि तंगै पंजसे अ जागानि सिदाइ पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज कोनो एक्शन नाया ताखा जागतै बर बेले किरमा सिंजा वानामा सिंजा किरलाय तंगलायो बोरि बरक मांस मैक्सिमम बंग yang चला बरक बो कमनि जों खनायमाखौ नुखङो आयंका चला मां बरक फान फुनुगै फातानि बरक गारि तुबैने 50 100 जुना बरक तुबे अटैक खलाय तंगो ताबो बर वाना लाइजाक अ विक्टिम्स अ आमचानि बरक तामख तंगनाय नगबो तंगरागिया माइसारागिया थुरागिया अबा किरमुंगो खलायजाक बरक हाइपनसो अमा हाइवाना मा सिंजा पार्टी उंगि तंगै बो अ जागानि पुलिस स्टेशननि जे पुलिस रक बरक कुन एक्शन नाया हाइन बागै जों चिनि खरंनि उंगि फाइसक पाइजाक ननो मांफ्लि फुंनन बागै जों चाइटोइ तंगो टेबो ताबुक जों कामि आमसक थांनाय आ जागानि ग्राउंड रिपोर्ट बाहाय जों अबो ना नाय तंगो बै नो चाय नाय तंगै चिनि खरंबाय आ पार्टी मनोतैबे न किरेलाइजाक तबो आमसिनि लुकर अ पार्टी मनोतैबे पुलिस तामो साखर मन नाखरन अबो जरानो कक्सानाय कियाबा हासनि सिनाय नुगनै लुकरनि खावो आजिजाक तबो दालबिदा सुन्नु एजमारानि सिमि नेलसन तै बयारनि कक्थुम चिनि खरां हास्तेनि टंकसं लुकुरनि कग्नो वानसुगै हास्ते हाफां सामं खलाइबि टंमाने आवनो लुकुरकबो नुगै टंगो क्राकसालो दलाय हांकर दालबिदाल प्रोजेक्ट इनोग्रेशन ते हलंथाय काइजाक माने पांदाव कक्सानाने थांगै अ कग्नो साका हास्तेनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়ে গেছে সবার কাছে Asalo kaisa pandane bishingtei dalai hankoro education health rural development tei PWD ne kaisi tham project inauguration tei kaini project ne holongthai kaijaka asalo Kamalpur halahale Bidyajyoti ne simi virtual hastini mantri okra Professor Dr. Manik Shah inauguration khalaika asalo puila halahale Bidyajyoti school inauguration khalaika avni yagulo ambasane katal government degree college Kamalpur government English medium SS school Salema SS school no khobei Salema block ni dalbidal amchani lahal lamprani project inauguration khalaika avni yagulo pandawa kok sanane thange hastini mantri okra shaka hastini lukurone kogno wansugui haste hafangji samung homong khalaika tei kok rubai kok naragmani abo lukurok nugui man khanai গুলোর উদ্বোধন হলো বা শিলান্যাস হলো আমি মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আরো এক ধাপ আমরা উন্নয়নের আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম আজকে গ্রাম উন্নয়ন স্বাস্থ্য দপ্তর শিক্ষা পূর্ত বিভাগ এই 13টির যে প্রকল্প উদ্বোধন এবং 2টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো আমি
নিশ্চিত যে এই এলাকা এবং ত্রিপুরাবাসী এগুলো দেখছে যে কারা মানুষের জন্য কাজ করে এবং সর্বাঙ্গীন যে ডেভেলপমেন্ট, সমস্ত মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট, সেটা আমাদের সরকার যেটা করছে, কথার সাথে কাজের যে মিল আছে সেটা কিন্তু আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এখানে একটু আগে ঘোষক যিনি বলছিলেন যে এই যে টোটাল যে আজকে আমরা এখানে ইনোগ্রেশন করলাম, যে সেগুলো প্রায় 26 কোটি 96 লক্ষ টাকা খরচ হয়ে। Yang te khakso phasing sekang ne haste hafang dolai hangkora samong homung no tui naikolia fiaba BJP hafang ni jorawoke joto thaini lukuror ni kogno wansuk laika khanai কি কাজ করলেন সেটা টার্গেট করুন এবং সেটা 100 দিনের মধ্যে টাইমলাইন ফিট করুন, যাতে মুখে যেটা বলেছেন সেই কাজে মুখের সাথে কাজের তার বাস্তবায়িত হয় এবং সেই কাজটা আমরা করছি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ভাবুন, যখন উনি অ্যাক্টিভ পলিসির কথা আমাদের বললেন, প্রথমে তো আমরা ভাবলাম অ্যাক্টিভ পলিসি কি হবে। আজকে অ্যাক্টিভ পলিসি 11টার থেকে 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে। সেই অ্যাকর্ডের কারণে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Asani Pandawa Hasni Montri Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka MLA Monoskanti Dev MLA Shopna Das Pal Dalai Hankorni Chairman Shusmita Das DM Bibek HB District SI Rushikesh Desainok Hoboi Te Govan Adongro Dalai Hankorni Simi Biplop Ni Kokthum Chini Khorang BCC Naximani Yaglo Pajoga Supreme Court ni Dage Mumbai 2026 BC ni September Talo Klai Zaknane Thangoi Tongo TTADC ni BC election Kraksala Facebook Live of Highway o Kogno Saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Asalo Facebook Live of Highway Kok Sanane Thangoi Habubagra Pradit Kishore Dev Burma Saka Dini Nishal Tiprasa Rogni Bagai Balakeno Nangkok Mani Tamuni Hinke BCC Romoi TTADC ni BC election Tinia Khana Khanoi Lai Rezak Tongmani Aboni Bagai Tiprasa Lukurok Zengzalo Kalainani Tongmani Mantai Shokthai Manya Agmabai Paithago Supreme Court ni Dage Mumbai September Talo Klai Zagnane Thangoi Tongo BC Chongbari Abo Haikana Asalo Kok Sanane Thangoi Habubagra Tebu Shaka Dinini o Victory Political Party ni Simi Koplai Angmania Abo Joto Tiprasa Lukurone Mantai Shokthai no Teiwe Koplai Angmani Sikhanai BC Chongbari ne Bagai Tei Talne Se Yafawa Tongsibo Abone Bagai Joto Leaders Rogno Kobogmon Narka Habubagra Ozarawa Sagni Kami Amsaini Development no Teiwe Wansubi Joto Thansake Samong Klainani Bagai Abo Haikino Kami Amsani Lukurogno Teiwe Bushaka Norogni Sajagmani no Chini Sajagma Honai शायद आपको अभी खबर भी मिल चुका है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट देकर एक बात तय हो चुका है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग आसपास में एडीसी इलेक्शन 10 साल के गैप में, ऑलमोस्ट 10 साल 5 महीने के गैप में, मतलब कि कितना दिन हो गया, उसके गैप के बाद अब वीसी इलेक्शन हमारे एडीसी एरिया में होगा। ये आसान नहीं था और अगर आप हमारे आम जनता का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं शायद कब का हार जाता, लेकिन आपका प्यार था, आपका आशीर्वाद था और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतजार किया है। अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये विक्ट्री हमारा, ये जो जीत है ये पॉलिटिक्स का नहीं, ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है और इसमें सबसे पहले
हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं, लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में, जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिप्रासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो, जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए, लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, वायलेंस, मैं सुनता हूं कहीं कि बीजेपी ने मोथा को मारा, या मोथा ने सीपीएम को मारा, या सीपीएम ने कांग्रेस को मारा, या कांग्रेस ने किसी और को मारा। अंत में पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। अंत में तिप्रासा ने तिप्रासा को मारा ना। अंत में एक ही गांव से 2 लोग अलग अलग पार्टी में है, लेकिन दोनों तो बुकुंग बारा है, दोनों तो तिप्रासा है, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टी अलग है। पार्टी अलग है, जाति तो एक है, देश तो एक है, राज्य तो एक है, तो क्यों फाइट करते हो पॉलिटिक्स के नाम में? पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका देश, आपका कम्युनिटी, आपका सिविलाइजेशन है। तो फिर से मैं आपको अपील करना चाहता हूं, 2 महीने के बाद या फिर आप एक दूसरे को मार के अपने दफा को कमजोर कर सकते हो, या फिर हाथ मिलाकर अपने गांव को ठीक कर सकते हो। 10 साल बाद ये चांस मिला है। 10 साल बाद पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में लड़के ये आज नतीजा निकला है। ये नतीजा इतने आसानी से आप गवाओ मत। प्लीज सोचो, अगर आपके गांव में बिजली, रास्ता, सुविधा होगा तो ये फायदा आप ही का है, कोई पार्टी का नहीं है, आप ही का है। और जब तक आप दफा को पहले प्यार करोगे, पार्टी के बारे बाद में सोचो, धर्म के बारे बाद में सोचो, पहले सबको एक होना है, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, बच्चे का भविष्य ठीक होगा। ये फाइट बहुत लंबा रहा, मेरा बहुत पैसा गया, मैं थक चुका हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लीडर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं हर फाइट में नहीं रहूंगा। हर टाइम बुबागरा आपको फाइट करके नहीं जिताएगा। मैं यहां तक लाया हूं आपको, आपका भी दायित्व बनता है कि अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने एडीसी में, अपने पूरे स्टेट ऑफ त्रिपुरा में आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच को उठाए। मैं हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए नहीं रहूंगा। मैं थक चुका हूं, मैं यहां तक आपको लाया हूं। अब आपका भी दायित्व बनता है अपने लोगों के बारे चिंता करना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे चिंता करना, और अपने राज्य को आगे ले जाना। सो माई अपील टू एवरीवन इज, शांति रखो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जस्टिस दिया है। जो लोग ऑपोजिशन में मुझे गाली देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने तो फाइट किया, मैंने तो पैसा खर्च किया। आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने सिर्फ भाषण दिया, अपने पॉकेट से 10 रुपया खर्चा नहीं किया आपने। लेकिन एडवाइस फ्री में देने के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद का समय, पैसा, खून, पसीना नहीं लगाएंगे ना, एडवाइस तो फ्री में आप देते रहते हैं। कहां थे ये ऑपोजिशन के लोग? कभी फाइट किया? नहीं।
सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, गाली दिया, एलिगेशन दिया, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं किया। एनीवे, मैं यहां में आपको समझाने या समझने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को उनका अधिकार देने आया हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने आया हूं। ये एक अच्छा स्टेप आगे है। नाउ आई अपील टू एवरीवन, प्लीज प्लीज फाइट फॉर अ बेटर त्रिपुरा, better Tripura, better India. Fight for your children's future. That's all. Belaino Hambai, Khulungkha, I love you, but I'm very tired. Yang te khaksa fighting hinke paithago kok thanani thangai habubagra mungkhor sayakare shaka hase hafangne kisasak neta montri rok pandabo kok nargmani bishintei habubagra no khuk hamya bai kutukmani boroni thani kaisa sungmong toboi habubagra prosecution debor masaka angle rang subaiwe supreme court thangkha norokle pandabo thangai kok simise narugo honai abo hai khonai no asalo teibo dalbidal kok shaka habubagra prosecution deparma Bureau Report, Jini Khorang. Udaipur Rajarbaগ সুকান্ত পলে আমসাইনি বলঙ্গ খরকসা বরগনে কলাই জাগ মাংকথৈ নুকা আমসাইনি লুকুরাক বিনেমং রানবালা সাহা ওমর বিশেষনেচি পার্টিমনে কক্তমা মানকেন পার্টিমং থাইবা থাঙ্গি সগৈখা রাধাকিশোরপুর থানানে পুলিশ Party monotowe kok tumana bishingti sawi manka korak shalfongo Rajarbaগ সুকান্ত পল্লী আমসাইনি kaisa kasam bolongo khoroksa senior nugya borokni mangkathai nukmani amsaini lukurok party mungno nukheno logino kok tumaro horjaka Radhakishorpur thanawo party mungno kok tuma mankeno party mung thaiwo thangi sogoikha Radhakishorpur thanani police abo haikeno amsaini lukurokni khuktei sawi manka asakra jogni sinemong binemong ranobala saha umar bishisne chi khanoi মা লাগে আচ্ছা কি হয়েছিল ঘটনাটা শুনছি আজকে 3 দিনে গেছে গা বাড়িতে জানা তো আমরা জানি মা ডেইলি কদিন পর পরে বোনের বাড়ি জায়গা অমর হয়েছে বোনের বাড়ি মা জায়গা অমরপুরকে 3 দিন থাকে আমরা আয়া করে আমরা এই যে খবর লইছি না আর বোনের বাড়ির নাম্বারও নেই আমাদের কাছে তাইও আয়া কম আবার আয়া দেয়া করে জায়গা আজকে সকালবেলা আয়া না আমরা তো মনে করছি দুই মনে করছি যে মা মনে গেছে অমরপুর থেকে আবার আয়া বলবে মা তো কইও জানা আমরা কাছে যে আমার হুজাই রে কেমন কইও জানা তো অপর সকালবেলা খবর শুনে এই ঘটনা তুমি মানে জিজ্ঞাসা করছি না তুমি মা আমি দেখছি আমি যে হওয়া মা কি নাম আপনার মা মানে রানুবালা সাহা বয়সটা কত হইব 70 আচ্ছা আপনারা কখন খবর পাইছেন এই সকালবেলা আজকে সকালে কি খবর দিছিল আপনি খবর দিছে এখান থেকে কাটা জানি গেছে গিয়া কইতাছে এমন আমি তো শুয়ে আছি ঘরের মধ্যে বুঝারি না যে আমার ছেলে ডাক দিছে আমার বড় ডাক দিছে শাক দিছে কইছে এমন মন তোমার শাশুড়ি মারা গেছে এমন জায়গা তোমার ছেলে যখন ডাক দিত তখন আমি ঘুমোতে শুইতেছি আর না আসে abo haikeno party mungno teiwi kok sanane thangi Radhakishorpur thanane SDPO Devanjali Roy Shaka party mungno teiwi saitugui naitu mongo ongkhormani yagulo sawi mannai kubai kok tuma tamo honoi abo haikeno mangkathino postmortem ni bagai rohorjaka shakhamnogo আজকে প্রায় সকাল 10:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজারবাগ সুকান্ত পল্লী এলাকার মধ্যে ড্রেনের মধ্যে একজন মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে তো অন প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যে মহিলার আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে ওনার নাম হলো রানুবালা সাহা ওনার বয়স 70 ইয়ার্স ওয়াইফ অফ লেট প্রিয়লাল সাহা এবং ওনার বাড়ি রাজারবাগ সুকান্ত পল্লী ওনার দুজন ছেলে আছে যারা ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছে এবং প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে উনি ওই এলাকায় প্রায়ই সবজি কিনতে বা বিক্রি করতে এমন করতে যেতেন তো এখন এফএসএল টিম আমরা স্পটে ডাকিয়েছি পোস্টমর্টেমের এবং আমরা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাই এর পেছনে কোনো কি রহস্য আছে নাকি না আমরা ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে উনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন বার্ধক্য বয়সের কারণে কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ফাউল প্লে বা অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি তবে আমরা বডিটাকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো তো টু কনফার্ম যে এটা কি কোনো আনন্যাচারাল ডেথ না এটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো ফাউল প্লে আছে party monotewi saitugui naitu mongo ongkharjak tabuk police party monotewi nogni borogogno khoboi amsani lukuroni bisingo nukjaka wanamatei khakhammong
Bureau Report, Jini Khorang. Tangsalo State Youth Congress ne Adong Rogna Latha Charles Clay Zagmane Party Monotoi Karaksala Rajakora Agolini Shalbagan CRPF Camp ne DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ne Adong Rog Manjaka MLA Sudibrai Barman Congress Asokfang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asokfang Nilkamal Shahano Khoboi Koban Adong Rog Party Monotoi Koktumane Bishingpi Saimanka Tangsalo Rajakora Agoliwo State Youth Congress ne Tuidil Mumbai Need Exam Te Dalvidal Ishunotiwi Khadumane Fonugoi Rele Khlaimane Koktuma Asalne Rele Rajakora Agolini Dalvidal Lahar Lampra Berawi RMS Somani Buskango Shofaika Hunkeno Borogne Rele no Kasoka Police Fiaba Police ne Barricade no Subaivoi Youth Congress ne Adong Rok Sakangai Tangka Sakangai Tangmane Nugoi Police Latha Charge Te Water Cannon Rozaka Party Mongo Shago Dukho Manka Kabangma Youth Congress ni Adongrok A Party Monotoi no Karaksalo State Congress Asokfang Ashish Kumar Saha MLA Sudibrai Barman Te Youth Congress Asokfang Nilkamal Shahano Khoboi Kisasuk Bodol Rajakor Agolini Shalbagan CRPF Kemot Hangai DIG by Malaivoi Deputation Yafarka Khanai हम आज DIG साहब जो सालबागान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है CRPF हम बहुत इज्जत करते सम्मान करते लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है बीजेपी ने कायम किया हुआ है उनसे दर ये संगठन का प्रभावित हो सकता आने वाले दिन में उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए इस सिलसिले में हम आज DIG साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे और कल हमने FIR भी किया है थाने पे कि पुलिस एडिशनल एसपी जो मौजूद था कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया OC जो मौजूद था लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है असिस्टेंट कमांडेंट और इनके CRPF जो मौजूद थे वहां पे तो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और उस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि वो क्या बोला मदर कुछ ... साले को मार डालेंगे सालों को मार डालेंगे तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज को हम बुलंद ना कर पाए यही उनका षड्यंत्र था लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं हाँ यहाँ पे इसलिए आए हैं हमने सिर्फ ऑर्डर खून बहाया इसलिए नहीं मातृशक्ति को हम पूछते उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए उसके लिए हम आए Yang tekaksa fighting ke salchibani bishingo party monotoi mungsa saktharmang naharza gyan ke baskani shalo kotor soba khlaine khonai domrok mongreka Youth Congress Raja Khoragol nisimi Amit ni kokthum Chini Khorang Karakshala Rajakora Agolini Kamini Kumar SS Kulo Kaisa Pandane Bishinte Madhyamik te Kusuk Madhyamik Amzugmungo Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsungnai Rogno Yafarza Khaboram Pandawa Narwai Okrangge Manjaka MP Rajiv Bhattacharjee Asalni Pandawa MP Rajiv Bhattacharjee no Karebo Manjaka Corporator Shukumar Shaha Kamini Kumar SS School ni Rung Furungnai Rog te Rungsungnai Rog Pandane Paithoko Kokthum ni Bishinte Koksanane Thangai MP Rajiv Bhattacharjee Shakha Borogni Rungnogni Joto Rungsungnai Rogno Kaham Marks Manai Pas Khalaika Madhyamik te Kujuk Madhyamik Amzugmungo Abo Belai Khatung Mungni Kokhanai যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৃতি সম্বর্ধনা তুলে দেওয়ার জন্য এখানে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এখানে যে রেজাল্ট আমি দেখলাম তাতে খুব উৎফুল্ল হওয়ার মতো বিষয়বস্তু কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেখান থেকে স্কুল থেকে প্রায় 120 জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় সেখানে পার্টিসিপেট করেছিল
আর 120 জনের মধ্যে 120 জন সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর সেটা আরো অবাক করার বিষয়, প্রায় 90% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 94 জন ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল, আর সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই 94 জন কৃতকার্য হয়েছে, উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে সেরকম 95% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এবং একটা মেয়ে দেখলাম জিওগ্রাফিতে 100-এর মধ্যে 100, 100 মধ্যে 100 পেয়েছে। তো এই যে রেজাল্ট, এই রেজাল্ট একটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল ওনারা করতে পেরেছেন। এবং এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা, ম্যানেজিং কমিটি, তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে স্কুলের যে সুনাম হচ্ছে, আমি তাদেরকে তাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই তারা ধন্যবাদের যোগ্য। তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, কারণ টিচার্স থেকে শুরু করে প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রত্যেকে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিকাশ ঘটিয়েছেন, তার জন্য তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজাখরা আগুলিনিসমি নারায়ণে ককথুম চিনি খরা Karaksala State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Day Central Government is Dalbidal Shamuho Monotri Koksa Panda Achuka Montri Sudangsu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khove Tekovan Adongra. আমরা পাই সেই প্রপোজালগুলির উপর কাজ হচ্ছে। তবে এই জায়গাতে একটা লিটার কর্পোরেটে আমরা ফান্ড পেয়ে থাকি, গ্র্যাজুয়েট ফান্ড বা হোস্টেল কনস্ট্রাকশনের সমস্ত সম্মানিত চেয়ারপারসনদের। তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মিটিং। আমরা এসসি সাব কমিটির যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক বা নগর পঞ্চায়েত Asalo Koksa Panda Paimani Yagulo Koksa Matumare Buskango Koksanane Tangai Hastane Montri Sudan Sudasaka SC Community Lukurogno Te Bomteke Sepsa Purzaga Manai Te State Scheduled Caste Welfare Department ni Subcommittee State Te Central Government ni Dalbidal Shamo Homunotui Kaisa Koksa Panda Klaizaka Hone Abo Haikane SC Certificate PM as a Scholarship Pre-Matric Scholarship Notuibo Kokshaka আজকে ওয়েলফেয়ার অফ এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি সাব কমিটি রয়েছে আমাদের ব্লক ওয়াইজ বা সাব ডিভিশন ওয়াইজ যে সমস্ত এসসি সাব কমিটি আছে, সেই এসসি সাব কমিটির সমস্ত চেয়ারম্যান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করছি। আজ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 মাস আগে এই গীতাঞ্জলি আমাদের যে মিটিং হল সেখানে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম। অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছিল, তাদের মতামত আমরা চেয়েছিলাম, তারা অনেক মতামত দিয়েছিলেন, সমস্ত কিছু আমরা নোট করে নিয়েছিলাম। তো তার উপরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রগ্রেস কি হয়েছে, আমরা কি কি অ্যাচিভ করতে পারলাম এবং কোন জায়গাতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব। তার বাইরেও বিশেষ করে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই দপ্তর আরো কি কি কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ফার্দার অপিনিয়ন চাইব এবং আমার বিশ্বাস এটা একটা পজিটিভ মিটিং হবে। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যেমন সাব কমিটির চেয়ারম্যান যারা ছিলেন প্রথম মিটিং এ তারা দাবি করেছিলেন যে তাদের অনারিয়ামটা অত্যন্ত নেগলিজেবল, এটাকে বাড়ানো উচিত। তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা বাড়িয়েছি, সেটাও তাদেরকে আজকে আমরা অবগত করব। এর বাইরেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কিম বা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে আমাদের অনগোয়িং যেগুলি আছে সেই কাজগুলিকে আরো বেশি মানে স্পিড আপ করার জন্য, অ্যাক্সেলারেট করার জন্য বা এগুলিকে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন রাখবো, তাদের সহযোগিতা চাইব। তো সব মিলিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা শুনেছি, এই সব কিছু আমরা রেকর্ড করেছি, আমরা নোট করেছি এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতি মাসেই কাজ হচ্ছে। আমাদের ডিপার্টমেন্ট কিন্তু বিভিন্ন সময় যে বা যারা রাজা খরাগুলি নিসমি অমিত নে ককথুম চিনি খরা Tabu kisah lenglemani zora teba haste hayung te hakotone koktama tubui fawi tonggo lenglemani yakulo. Step into a
place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Langlaman yagulo hanu hai lamsogo sini kokbora koktumawo. Hanu hai fadi naile firana tenine koktuma bakrokro. Jagathai Seklaimani Party Mongo Tangsol Hora 6 round guli kokjak mani koktuma Party Moni yagulo amsani lukorok sidai thanawo thangai khalaika FIR Party Mong hezamarane balwasara amsayo. Hastani tongkosong lukuroni kogno wansugui haste hafang samung khlaibi tongmani abono lukurokbo nugui tongo Karaksalo dolai hangkoro dalbidal project inauguration te holongthai kaijakmane pandawo kok sanane thangai o kogna saka hastani mantri okra professor Dr. Manik Shaha BCC Nasimani Yagulo Pajago Supreme Court ni Dage Mumbai 2026 BC ni September talok Faizakmane Thangai Tongo TT edition BC election Karaksalo Facebook live of Fire o Kogna Saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma Udaipur Razarbag Shukanso Pole Amsadi Bolongo Koraksa Borogni Kalaizag Mangkutinuka Amsadi Lukura Binimong Ranobala Shaha Umar Visisnichi Party Monikotuma Mankano Party Montaiva Tangi Sogita Radha Kishupur Thanane Pole Tangsalo State Youth Congress ne Adong Dogna Latha Charles Clay Zagmane Party Monodori Karaksalo Rajakora Agulini Shalbagan CRPF Kemni DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ne Adong Dog Manjaka MLA Sudibrai Burman Congress Asopang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asopang Nilkamal Shahano Khobe Koban Adong Dog Karaksalo Rajakora Agulini Kamini Kumar SS School Kaisa Pangdane Bishinte Madhyamik te Kuchok Madhyamik Amsugmungo Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsungnai Brokno Yafar Zakha Borong Pandawa Narwa Okrange Manjaka MP Rajiv Bhattacharya Karaksalo State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Central Government is Dalbidal Shamuho Monotoi Koksa Panda Achuka Montri Sudang Sudas Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khowai Tekoban Adong Rao Tabu Koktuma Shukroboi Lama Hamya Sunam Zagnani Shanmungti Shawai Khadumane Funuka Amsani Lukura Patimung Bagmara Amsani Koktuma Amsani Lukurone Koksil Samung Lamani Shamung Homunka Hamke Klaizagane Bagai Tanglai Su Klaidane Zungzalo Klaizakhanai
Asalo lamani samung homono tewe amsani lukro koksil samung klai shaka bagmara bisibe khobja juda juda parawo thanglai suklainani kaisana lama alama toino thangfai klai manye angko khanai jongjalo klainani nango amsani lukurokno lama snamnani samung homono tewe waira waira contractor te kosu bedeni ozmarona sajokmani yagolo fano mongsa sakthar mongna horjakliya honai ni parani o লামানি অসুবিধা হয় তিনি বাধ্যতা মিডিয়া মানারকা কিন্তু তিনি মিডিয়া ফাইনা হিন বড় কাম বুখাইলিয়া অলরেডি কন্ট্যাক্ট দা সাইট ইঞ্জিনিয়ার অথচ লেবার না পর্যন্ত বড় নরখিনকা তিনি কারণ বড় 2 নম্বর খাই হয় কিন্তু जो অফিসও পর্যন্ত থাঙ্গয় কমপ্লেন খাইকা যে স্যার চিনি বাগমারা যে দনবান পারাও যে সাইড ওয়ার্ক কাম চলে দङ আর 2 নম্বর তলাও হাচিং কুরই PCC dalai kuroi o jaga no boro rat dalai kisai kika কিন্তু ফার্স্ট শুরু সিমনে তুমি অবজেকশন খাইজা এরপরেও চিনি অবজেকশন মানে হবে বড় dalai শেষে দিকে খাইরিকা দাও মনে তুমি নাইও ও লামা কাহামু তো তিনি চুংরিয়াং মক ফালা যতন ও লামা চুং হিমনাই কাহাম হানিয়া ओंखाय एनजी पारानिबो बाक्साबो यान्ति फायो बागमारा चमनि मिथुं फानानि कुलाय बाजार पन फानानि ओ जो लामा बायसि शर्टकाट जियो तावातो domjagra tu NG para amo shortcut lama se mo gamon chung koyo je buskango o kaham agar kaham nong tong ne chung nayo nini department of nong to ba nini site contractor ba engineer je umphang phana o kamno kaham khainani omano chung nayo bureau report chini khara Hayungganangino kahamke snamjak tongo dud by snamjak mane produce Korakshala Rajakor Agulini Indranagar Gumoti Cooperative Dairy Verai Naimani Yagulo Okok Shaka Hastine Hastefa Indrasina Reddy Nallo उसके बाद इस दूध से हम यहाँ पे अगर स्वीट बनाना है वो आप ही स्वीट Asalo Indranagarni Gumoti Dairy Berai Naimani Yagulo Hastine Hastefa Indrasina Reddy Nallo no Karibo Manjaka Gumoti Cooperative ni Chairman Rotan Gosno Hovai Tekovan Adongro Asalo Gumoti Dairy Verai Naimani Yagulo Gotma Thundarine Bus Kango Koksanane Thangi Shaka Haste Hafang Dud Produce Kabang Kleina Bagai Musuk Renai Rune Bagai Dalvidal Shamong Homong Yago Nahar Kahanai और जिनको जरूरी है जिनको दाम मिलना है वो दाम मिलने के लिए कर रहे अभी देश भर में विश्व में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक बड़ा प्रमाण से अपने पास आया है तो उसके प्रोसेस में ये डेयरी एक इम्पोर्टेंट चीज है इसीलिए ये देखने के लिए मैं आया हूँ बहुत अच्छा लगा ये नया प्लांट दूसरे जगह आ रहे इधर ये पुराना प्लांट है ये पुराना प्लांट में जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स अभी लेना है वो नए प्लांट में आने के लिए वो देने के लिए देख रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपका क्या सुझाव रहेगा उन लोग सुझाव तो है सुझाव तो अभी दूसरे जगह तो जो इधर कमी है वो दूसरे जगह ये कर रहे बेसिकली जो चीज वेस्ट में जाता है उसको अगर अपन कमर्शियली वायबल करे तो उससे बहुत यूज होता है जैसा उधर प्रोसेस करते समय चीज नहीं वो करते समय पानी बाहर आता है वो पानी क्या कर सकते हैं वैसे इधर रसगुल्ला करते हैं रसगुल्ला करने के बाद रसगुल्ला से पानी बाहर आता है उसको क्या कर सकते हैं उसमें भी प्रोटीन चीज है लाभ होने का है तो उसको यूज करे तो और भी फायदा होता है तो ऐसे जो चीज है उसको आगे लेके जाने के लिए अभी मौका है नए प्लांट में ये सब ला रहे बोल के चेयरमैन और ऑफिसर्स बोले हैं बहुत खुशी है Rajakor Agulini Smin Narayante Amitni Kokthum Chini Khorang
Rajakhor Agulini Post Office Omne Amsaini Bania Khlaini Rogno Shalthamni Vishingo Falno Gyakarnani Notice Roka Agartala Municipal Corporation Notice Manmani Yaglo Wanalizak Post Office Amsaini Bania Khlaini Rog Party Monotovi Koksanani Tangi Koroksabania Kleini Shaka, Bishivasi Romo Post Office Omne Amsevo, Azakatayono, Bania Klaivitomani Koktuma, Fiaba, Tabok Shalthamne Vishingo, Palnogia Karnani Dagi Murika, Agartala Municipal Corporation, Fiaba, Boronebage Mungsha, Sepna Horzaga Kohone Kokshil Samong, Tishaka. Seeding. বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে করতেছে মোর দেন মানে 50 বছর সমান আমরা এখানে আচ্ছা এই মার্কেটটা কি হইছে বর্তমানে মার্কেটটা আমরা কিছু কইছে না শুনছি আমরা এই ধরনের মার্কেট বলে করতে এটা এখানকার লোকের দিকে এখানকার হ্যাঁ ওই তো ওই ফ্যাশন যার জন্য এই মার্কেটটা বর্তমানে কারা দখল করে রাখছে এই মার্কেট তো গভর্নমেন্ট অনেক ভাড়া দিয়েছে কে নিছে ভাড়া জানেন নাকি না এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না ভাড়া দিয়ে রাখছে ওই যে ফ্যাশনটা হইছে Rajakhor Agulini Smi Pranabni Koktum Chini Khorang Tangsala State Youth Congress ne Adong Drogno CRPF Inspector Ramkumar ne Dagi Mumbai Lathi Charge Klaimani Koktuma Party Mongnotui West Agartala Thanawa CRPF Inspector Ramkumar ne Mangui FIR Khlaika State Youth Congress Asokphang Nilkamal Shah Asalo West Agartala Thanawa CRPF Inspector Ramkumar ne Mangui FIR Khlaijak Mani Yagulo Koktuma Thunai Rogni Buskango Koksanane Thangai State Youth Congress Asokphang Nilkamal Shah Shaka CRPF Inspector Ramkumar ne Faising Dakti Shepna Harzagake Buskangni Salchibani Bishingo Hasigananguino Kotor Sobawo Onkharnai State Youth Congress ne Adong Dokhanai দেখুন আজকে এই রাজ্য এক ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো আজকে সবাই জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আহ্বান করা হয়েছিল এবং আমরা এই রাজ্যের যুবকদের স্বার্থে এবং নিট পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র বারংবার ফাঁস হচ্ছে সেই নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ফাঁস এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের অতিসত্বর রেজিগনেশনের দাবি জানিয়ে আমরা যখন পুরো শহর মার্চ করে আসার পরে আরামেশ চৌমুনি থেকে চিফ মিনিস্টারের আবাসনের দিকে এগোচ্ছিলাম আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা বিশাল বাহিনী পুলিশ ফোর্স সেখানে দাঁড়ানো ফার্স্ট ব্যারিকেড যাওয়ার পরে আমাদের ওপরে জলকামান ছোড়া হয় জলকামানের পরে আমরা সেখানে রাস্তায় অবরোধে বসি এবং আমরা দেখলাম যে জলকামান মারার সাথে সাথেই সিআরপিএফ এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের ওপরে লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচড়িয়ে তাদেরকে ফেলা হয় আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রামকুমার যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতেছি কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন আমার বলাটা উচিত না যেরকম এখানে উনি একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না কিচ্ছু ছিল না হাত জোর করছিল কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন নিএম হাসপাতালে ভর্তি 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আশারাম বাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে আরো মেয়েদেরকে মেরেছে লিপি রুদ্রপাল ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে তো আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি এবং
যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে দেওয়া। আমরা এটাও দেখেছি যে প্রেসকেও তারা মানতে রাজি না, তারা সাংবাদিকদেরকেও ধাক্কা দিয়েছে, তাদের গায়ে হাত দিয়েছে, সাংবাদিকদেরকেও তারা চড়াও হয়ে কথা বলেছে। এবং তারপরে যখন ত্রিপুরা পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য বলেছে, তারা ত্রিপুরা পুলিশেরও কথা শুনতে রাজি না। তারা পুরো মাইন্ডসেট করে নিয়েছিল যে আজকে যুব কংগ্রেসের ওপরে এলোপাথারি তারা লাঠিচার্জ করবে এবং আমরা অতি সত্বর Raja Khoragul nismi Pranab ni kokthum chini khorang. Karaksalok item san mono tishawe Shara Bharat Ganatantrik Nari Samiti Tripura State Committee ni Adung Zukshong Police Headquarter at Hangai Deputation Yafar Laika Avani Yagula Raja Khoragul ni Paradise Somne Amsewa Klaizaka Logothum Panda. Ashalo Koksana ne Thangai Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Khoroksa Adung Zuksaka petrol diesel domestic gas cylinder no khove nangkuk mane manekhane ni rangmari kobang khlaijak mane Anganwadi center worker de Santiniketan Medical College sikle thei mane party monotewi kaham chere naikolna ne shanmungti sawe Rajaka deputation abo hai khanoi no teibu dalbidal koksaka Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Adung Zuksong কর্মসংস্থানে যাবে সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব, তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা 6-7 ঘন্টা তার উপর রেপ সংগঠিত হয়েছে। 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু 8ম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে তৈরি চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের সামনে আর পথ খোলা নেই। Raja Khoragul nismi Pranab ni kokthum chini khorang. Bishisar Romoi Busaite Bukrazuk by Satok Pitok Klai Zagmane Kokshil Samungti Saka Khoroksa Hamjuk Patimong Edinogor HD Mission Route Amsani Koktuma Patimonatobi West Agortala Buri Thanawa Klai Zaka FIR Koktumani Bishingtei Sauimanka Laitanai 2018 Bishwa Agartala Edinogor ni Tongnai Prosenjit Asarji Mangai Khoroksa Borok Bai Kaijagai Faimane West Bengal ni Khoroksa Shikle Kaijakmani Talsani Simino Busaite Nukhungni Borok Bai Satok Pitok Klai Jagmani Koktuma Party Monotewi Koktumani Bishingtei Teibu Sauimanka Anukhungni Hamjugno Boto Klaimani Yagulo Busaite Nukhuni Borok Bai Nogni Onkhorei Thangnani Bagaibo Domrok Mongrozaka Borokni Bishidok Umorni Khoroksa Busabo Tongmane Khanai আমার বিয়ে হয়েছিল 2/12/2018 সালে। বিয়ের 1 মাস পর থেকেই আমার হাজবেন্ড এবং আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার উপর নির্যাতন করে। হাজবেন্ডের নাম প্রসেনজিৎ আচার্য। ও আমার গায়ে ক্রমাগত হাত তোলে,
যেই সময় ওর মাথায় রাগ উঠে সেই সময় হাত তুললে কোনো কারণ ছাড়া। এখন আমি অনেক প্রসেনজিৎ আচার্য অনেক সহ্য করার পর, অনেক ধৈর্য ধরার পর সেদিন আমাকে বাইরেও পর্যন্ত আমাকে খালি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, বাড়ি থেকে। আমি এত রাতে কোথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো, কোথায় যাবো, আমার তো এখানে কেউ নেই। এরকম বলার পর আমি এখন ভাবি যে অনেক সহ্য করার পর আমি আজকে এখানে ম্যাডামদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে ম্যাডামরা আমাকে এরকম সাহায্য করেছে, অনেক কৃতজ্ঞ। আপনি কতদিন ধরে আপনার উপরে এই নির্যাতন করছেন? বিয়ের 1 মাস পর থেকেই মাঝে মাঝে ওর মাথায় রাগ উঠে আর এরকম ভাবে মারে। মাঝে মাঝে এর আগের বার তো গাল টাল আমার সব ফুলা ছিল, মানে এরম বোতলের বাড়ি মারে, হঠাৎ করে বোতল দিয়ে মারবো, আবার মোবাইল ছুঁড়ে মারবো হঠাৎ করে মুখের মধ্যে। তারপরে মাথা এই শিকদাঁড়াটা তো আমার এতটুকু ফুলা গেছিল, মানে শিকদাঁড়ের মধ্যে এমন ভাবে মেরেছে সেই দিন। সবাই বলছে এরম ভাবে তোমার মানে মেরে ফেলার জায়গার মধ্যে মারে। মানে আপনার হাজবেন্ড অটো চালায়। আপনার বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা কলকাতা বেলঘুরিয়া। কিভাবে বিয়ে হয়েছিল? আমাদের বিয়ে হয়েছিল সামাজিক ভাবেই, ফোনের মাধ্যমে, ফোনের কথাবার্তার মাধ্যমে। আমরা তো একই সাথে নিবই যেভাবে তারা Razakhor agulinismi amitni kokthum chini khorang. Tinini koktuma asukzara toino tebo haste hayung te hakotone koktuma saimana bagai joyawi navitongri chini khorang. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
खुलुमखा हास्तिनि जत लुकुलग्न राधा कृष्ण ज्वेलारिनिबो खास्तै जतन हामजाकमा तेचिबा याफारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যতরি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তরিনা আইথ जतन तन्थ गरियाते इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Shabani ng Agartala. Sabuna ng Bisramganj. Sabani ng Kanchanpur. O pati